చెప్తాడు. Let us be people of God. நாம் தேவனுடைய ஜனங்களாய் இருப்போம். దేవుని యొక్క జనులై ఉందాం. Let us be Lari Krishna people. நாம் லாரி கிருஷ்ணா மக்களாய் இருப்போம். లారీ కృష్ణ జనులై ఉందాం. Let the whole world bring under God's people. இந்த முழு உலகமும் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு வரட்டும். ఈ యొక్క లోకమంతా కూడా దేవుని యొక్క జనుల కిందకి రావాలి. Let us dedicate our life before we go. நாம் போவதற்கு முன்பாக நம்முடைய வாழ்க்கையை தேவனிடத்தில் பிரதிஷ்டை செய்வோம். మనం వెళ్ళిపోయే ముందు దేవునితో మనం ప్రతిష్ఠ చేద్దాం. That everybody will be get glorified. நாம் மகிமை அடையும் வரை நாம் ஒவ்வொருவரும் మనమందరం కూడా మహిమపరచబడాలి. That we love each other. நாம் ஒருவரை ஒருவர் நேசிப்போம் என்றும் మనమందరం కూడా ఒకళ్ళొకళ్ళు ప్రేమించుకుందాం. Not think in terms of Andhra, Tamilian, Malayali like that. நான் தமிழன் நான் மலையாளி என்று விதமாக ஒரு இனவெறியோடு அல்ல. మనం తమిళీయులు మలయాళీ ఆంధ్ర అని చెప్పేసి ఎన్నుకోకూడదు. Not even as an Indian. ஒரு இந்தியனாக கூட அல்லாமல் మన ఇండియా దేశస్తుల వలె కూడా కాకుండా I am Lari Krishna's people. நான் லாரி கிருஷ்ணாவுடைய மக்கள் என்று நாம் சொல்லக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும். లారీ కృష్ణ యొక్క జనులను చెప్పుకోవాలి. I am Adi Purusha's people. நான் ஆதி புருஷருடைய மக்களாக இருக்கிறோம் என்று எண்ணம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். ఆది పురుషుని యొక్క జనులై ఉండాలని మీరు అనుకోవాలి. I am Vishwakarma's people. நான் விஸ்வகர்ம மக்களாக இருக்கிறோம் என்ற எண்ணமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். విశ్వకర్మ యొక్క జనులై ఉండాలని మీరు అనుకోవాలి. Brihaspati's people. பிரகஸ்பதியுடைய மக்கள் என்ற எண்ணமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். బృహస్పతి యొక్క జనులై ఉండాలని మీరు అనుకోవాలి. Narayana people. நாராயணாவுடைய மக்கள், నారాయణ యొక్క జనులు, Allah's people. அல்லாவுடைய மக்கள், అల్లాహ్ యొక్క జనులు, Christ Jesus people. கிறிஸ்து இயேசுவுடைய மக்கள், క్రీస్తు యేసు యొక్క జనులు, People of that one great God who was created before the foundation of the world. அந்த ஒரே தேவன் உலகத்தில் அஸ்திபாரத்துக்கு முன்பாக உண்டாக்கிய அந்த தேவனுடைய மக்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். లోకం పునాదులకు ముందే మన సృష్టించినటువంటి ఆ యొక్క దేవుని యొక్క జనులై ఉన్నాం కాక For our blessing, நம்முடைய ஆசీర్వాదத்துக்காக మన ఆశీర్వాదం కొరకై he was killed before the foundation of the world. Killed before the foundation. அவர் உலகத்தில்